عسلامة مرحبا بكم في الشين أسماء باسيونيت كويزين. اليوم باش نقدم لكم روسيت كوب كيك كراميل بور سالي. الباز نتاعنا والشوكولا والكريم وكراميل بور salé. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, la recette de cupcake caramel beurre salé. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Asma Passionnée de Cuisine et puis liker mes vidéos. Je vous remercie. On va passer au مقادير الكب كيك نتاعنا. نسحقوا 90 غرام زبده بحراره الغرفه، 90 غرام سكر، ساشي سكر فانيليا، 125 غرام فرينه، زدت لهم 7 غرامات خميره مرطبات. هنا عندنا 20 غرام كاكاو غبره ماهوش شكل حلو لازمه. عندنا هنا بيضتين، عندنا هنا نفه ملح بانسيت سال يعني، وزوز مغارف حليب. نسحقوا باش نحشيو بيهم ان فيت الكب كيك نتاعنا كراميل البور سالي. اذا عندكم الروسيت على اليوتيوب نعمل لكم اللين نتاعها. للتزيين نسحقوا 250 غرام ماسكربون اللي باش نزيدوهم للكراميل معنا، زوز مغارف ابوبري. بعديك تنشوفوا معنا المقادير التزيين. نستحقوا هنا بوشة دوي بالدوي نتاعها وبيان سور عندنا الكيسات من اللي باش نحطوا فيهم الجاتو نتاعنا الكب كيك. Alors pour nos cupcakes, on a besoin de 90 g de beurre mou, 90 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 125 g de farine que j'ai mélangé avec 7 g de levure chimique, 20 g de cacao. On a besoin de 2 œufs, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de lait et bien sûr les caissettes. Pour le fourrage, on a besoin de caramel beurre salé. Vous trouverez la recette sur YouTube, je vous mettrai le lien ci-dessous. Et pour le topping, on a besoin de 250 g de mascarpone que je rajoute 2 grandes cuillères à soupe de caramel beurre salé. Bien sûr aussi j'aurai besoin de chocolat pour la décoration. Après comme vous voulez, décorer comme vous voulez. أول حاجة نبدأ بالزبدة. حطيت هنا الزبدة، نزيد لها السكر. Je commence, je mets mon beurre et je rajoute mon sucre. نخلط الكل، on mélange le tout حتى ترجع كريم، jusqu'à ce qu'elle devienne une crème. هنا بعد ما خلطناها حكاية دقيقتين. الزبدة نتاعنا بالكدا رجعت كيما الكريمة. On a mélangé à peu près 2 minutes. Ça c'est bien en fait, le beurre est devenu crémeux. Là on rajoute l'œuf, mais un œuf après œuf. On ne met pas tous les œufs en même temps. C'est-à-dire je mets un œuf et je mélange, puis je rajoute le deuxième. Alors كيفاش تخلطوا؟ تحطوا العظمة تخلطوا بالكدا بالباتور ومن بعد تزيد العظمة الثانية. باهي هنا الخليط نتاعنا رجع متجانس، نشوفوه يبقى ديما كريمو. علاش نخلط بشويه بشويه كنحسوه متجانس بالكدا. Notre mélange il reste en fait crémeux même en mélangeant les œufs. Voilà. Et là ce qu'on va faire, on va tamiser la farine qui est déjà mélangée avec la levure en ajoutant le cacao. On mélange le tout. Là نغربلو الفرينة مع الخميرة ديجا اللي في وسطها والكاكاو نتاعنا الشوكولاتة هذيا. بيان سور نزيد نفة الملح، فوالا شوية بركة هكا، فوالا ونخلط شوية بشوي. هنا نزيد الحليب، نص الكونتيتي تاع الحليب، ونعاود نزيد الفرينة والكاكاو، ومن بعد نعاود كذلك نزيد الحليب ونكمل بالفرينة. Alors là j'ai mis du lait, la moitié de la quantité. J'ai mis la farine, le cacao, il me restera un petit peu. Je rajoute après avec ce qui reste du lait.
ابوبري حركناها حكايه دقيقتين ولا ثلاثه. توا الخليط نتاعنا متجانس. On a fouetté à peu près entre 2-3 minutes. Là, je prends ma poche à douille et je vais la remplir. نهز البوش نتاعي هذيا الكورني نتاعنا ونعبوه بالكريمه. نعبوها لل 3 quarts. On la remplit aux 3 quarts. Avec la cuisson, elle va gonfler. بعد ما عبينا الكاسات نتاعنا نحطهم في الفور على درجة حرارة 165 درجة ما بين 20 إلى 25 دقيقة. زيدوا ديما en fait تردوا بالكم. ça dépend انتي والفور. انا نتاعي à peu près تبقى 20 دقيقة. Après qu'on a rempli les cassettes, on va les enfourner à 165 degrés, chaleur tournante, entre 20 et 25 minutes. Bien sûr à surveiller. Alors mes cupcakes ils sont, ça y est, ils sont cuits. Je viens de les sortir, vous voyez bien. Ils sont restés 20 minutes. Voilà. الجاتوات نصا يحضروا طابوا ما شاء الله. بقاو à peu près 20 دقيقة في الفور. توا نخليوهم يبردوا. Faut les laisser refroidir. Et puis une fois refroidis, on va les décorer et on va les farcir. بعد ما يبردوا نعملوا الديكوراسيون نتاعنا ونعملوا الحشوة نتاعها. وهنا لي كب كيك نتاعنا بردوا. اول حاجه باش نعملهم نقبه هنا. نحي يعني نحي كاريمون اللي في وسطها باش تعمل لي باش نجم نحط الكراميل نتاعي. Bon, là mes cupcakes ils sont froids. On va faire un petit trou, soit avec un emporte-pièce, un petit, ou bien avec une douille, ou bien avec ça. Moi j'ai ça en fait, j'utilise pour tout ce qui est agrumes, voilà. Et là je l'utilise, regardez, je vais faire un petit trou, j'enlève ça, vous voyez, voilà, j'enlève en fait, je vais l'enlever ça. Je vais faire mon petit trou. عملت لها نقبة هكا. توا عندي الكراميل هذيات باش نعملها في une poche à douille باش تبدا لي خدمة نظيفة. Alors je mets mon caramel dans une poche à douille pour avoir un travail clean. Pour les sauces toujours je préfère les poches à douille enfin les jetables parce que c'est une prise de tête pour les laver. ديما يعني نحبذ البوش à douille هذوما الجتابل كيفاش نعمل لي صوص خاطرهم غسيلهم صعيب مع لي صوص الكل. توا لنا ننقبها هكا ونجي نعمرها. نجي نرجع هذاك اللي قعد لها هذاك الضوء هوب فوالا. باغي نكمل الخدمه للكعبات الكلهم. Alors je finis le travail pour toutes les autres pièces. Pareil, j'enlève, hop, délicatement bien sûr. Voilà, vous voyez un bon trou au milieu. Et je finis. باش نحضروا الكريمه نتاعنا اللي باش نزين بيها. هي كريمه المسكربون ونزيدوا لها زوز مغارف. هنا الكراميل سخنته شويه خاطر جمد يعني الكراميل جمد. Là on va préparer le topping qu'on va décorer avec nos cupcakes. On a la crème mascarpone 250 grammes avec 2 grandes cuillères à soupe de caramel beurre salé.
Et là, on mélange avec la cuillère en bois. نحرك بالمغرفة اللوحة. ما تستحقش باش تزيدوا لها السكر. Là, avec une poche à douille, une douille cannelée, vous voyez, je vais la remplir avec ma crème. Juste voilà une petite info, en fait, j'ai dû rajouter un peu plus de caramel. En fait, j'ai utilisé sur 250 g mascarpone 4 grandes cuillères de caramel. Je trouvais que c'était un peu clair. Et moi, j'aime bien que ça soit, en fait, le goût il est plus intense au niveau du caramel. Alors حبيت باش نقول لكم en fait زدت 4 مغارف زدت 2 مغارف كبار على اللي زدتهم الاولانيين. دوكو استعملت en tout 4 مغارف كبار كراميل على 250 غرام من الماسكاربون. وهنا عندنا بوش دوي، والدوي نتاعنا هكاك اللي فيها سنور باش تعمل لنا الفور مع المزيانه نتاع الورده. احنا توا باش نعملوا هكا. Voilà, avec un petit tourbillon. Et voilà, regardez, j'ai fait un petit tourbillon. Après, juste en décor avec un petit chocolat. هنا كملناهم نجيو نزينو. عندي هاي كعبات ليون. اذا تحبوا التويكس ولا اي حاجه اي شوكولاته كانت تزينوا بيها انتوا ابخي عندكم ميزانكم. انا باش نعمل هكا كعبات ونجي بالبوش عدويه نتاعنا ديك اللولة نعملوا خطوط بالكراميل. Alors là, moi j'ai utilisé du chocolat Lion pour décorer mes cupcakes. Voilà, un autre truc. Il me restait encore dans mon poche à douille. Je vais venir et je vais faire des zigzags. Et hop. Voilà. Pareil, je fais non. Nos cupcakes, ils sont prêts après la petite décoration. Il faut les réserver au frais pendant au moins 2 petites heures. Voilà, on peut même les préparer la veille si vous en avez un événement. voilà كعبات الكبكيك نتاعنا حاضروا، نخليوهم بالقليله ساعتين في الفريجيدير. نجموا تحضروهم حتى قبل بليله اذا عندكم مناسبه. ولا تاكلوا بصحه ولا هنا. عايشكم.